नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँ आशा करछि समस्ते भलर थिबे आ खुशी रे थिबे आ आज हां आंछि ना ए हे हेटी थोइ दै रे आज ठाकुरंकर पूजा बे ठाकुरंक पूजा चलछि लाइन हमर एठी कटि जाय आज होछि जगन्नाथଙ୍କ पांजिरे गर्भणा संक्रांति किंतु हमर होछि मां बीरजांका पांजी तांकर किछि किंतु काली अछि ठाकुरंक पूजा ऑलरेडी आज चलछि मो स्त्री एबे पूजा करछन ठाकुरंकर टिके जर मते भारी जोर जर होई जायतिला राती रे किंतु टिके भल लागुनी एबे ठाकुर पूजा सारी मु फेरे आज शिव मंदिर भाबुची जीवी बोली कहीं ना काली बड़ स्वप्नटे देखिछि आपण माने कमेंट करी कहिबे एटा भलो कि खराब भोर भोर स्वप्न आज विराट बड़ स्वप्न देखिली आज मु केबे तो जाइनी बिल फिला आड़े किंतु राती 4टा 4:30 खंड हबो सकाळ सकाळ स्वप्न मो स्त्री आसी उठे देले जल्दी जल्दी शेष समय मो स्त्री आज उठे देले कथा कौन है मु जाइछि बिलु बिलु गले जाइछि कोन पई जाइछि किछि ठीक नै बिलु जाइछि खाली पड़िया जोरा चसा हैथियो से चसा रे गोटे आज फास्ट गोटे पाइली कान फुलटे मु अविश्वास कली तथापि पूरा चिकणिया देखा भाई सुनार कान फुल फिर ताकू उठेला पर फेर गोटे देखिली गोटे हारटे फिर ताकू उठेला पर फेर गोटे देखिली मंगलसूत्र एमती देखि 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 बहुत सुना माने कहंदी महण महण सुना ताकू सब उठे साइला परे घंट आ मृदंग आ पूरा जोर से बाजिला बाजिला बहुत दूर को अनेला वृषभ उपरे शिव बसी पूरा दौड़ी आसती जोर से मु भाविली ठाकुरंक लोभ ना मोर लोभ मनीष मात्रिके तो लोभ लोभ काले देखुचंती देखिया कौन करछि कौन नहीं जोर से दौड़ी आसिले मु फेरे छानिया मानिया है कि छाड़ देकी सब पळि आइली भाविनी एते लोभ ठीक नुह जेती देजन सेती गोटे किंबा दीटा कान फुल नहीं पळि आसिले पळि आसिले तथापि जोर से गोडीचंदी तो गोडीचंदी से मु आउ भाविली कि ए जिंस तो मो स्त्री पिंधि परियोनी किंबा ए जिनस देखिले बहुत महापाप ताबिका मु नेकी जोठु आनथे सेठी थोइदेबी मु फेर इतले जाई कि पहुंच जाईची सीधा विश्वास करिए नहीं ठाकुरों को पूरा सामने रे ही देखिची कोडी एथरे रखिबु ना कोडी जो ना ना दीपर रखिबु दीपरे दीप आज जळिया पई मो स्त्री कहउतले अरुआ चाउळ दिना पकेइ बोली जाउची खोजिया पई कि त करेंट नाही भारी अंधारिया लागुची एइडी गुडी अरुआ चाउळ एइडी गुडी रहला पकाय सेति टंगा आइची दुइयारे सेति टंगा मो त सेई कथा भाबुतिली अलमार रे कहिला देखिला एठी टंगा आइची हमर गरीब घर ए घरटा होची पछरे करथिलु आउ ए घरे बोउ सोउची हमर से घरटा प्रथम आग हेइदिला ए हला अरुआ चाउळ आ ए घरटा भी हमर सेकंड रे हेइची ए घरटा सांग सांगे हेइदिला जेतले बाहागर मोर हला मो भाई रे हला एका संगे रे सेई घर हेइदिला आ ए घर भी हेइदिला अरुआ चाउळ केते पडियो कि अल्प पडियो अल्प अरुआ चाउळ अल्प आनथिली बोली ताकर जाई मेचुर आन अधिक तो पकाइन ने कम पकाइन ताका हिसाब जेते पकोजन कोन म कोन कहबी ने हेरा मिसे देन ताइते हाँ जो स्वप्नटा मु छाड़ी की जाइथिली सेइठी मु फेर कहूची पुणी सेठी जेतले मु भाबिली ना मो स्त्री जिनस तो पिंधिबनी आउ पिंधिबनी जेहेतु पिंधिबनी आकु सुना फुना बिक्री कले बहुत क्षति हबो मनीषंगर तापिया नेक देइदवा जेतले जाई पहुंची गली सीधा सब महादेव वृषभ उपरु ओलेले तले सी पाल्टी गले और साधारण मनीष आ वृषभ पाल्टी गला गोटे छोट छुआ पाल्टी गला मु सेठी देइदेली से कहले मनीष मात्रे तो भूल तमे एबे जाई पारो मु सब जिंस देइ दिया देकी आसिली किंतु तथापि मो पाखरे गोटे छोट कान फुलटे रहि जाइतिला आउ से जो छोट छुआटा हेइ जाइतिला से छोट छुआटा को तमो पाखरे गोटे कान फुलटे अछि मु ताकू ठीक सफा सफी करछि मु खोली देखला माटी फाटी सब लागि जाई सेतरे
ठीक सफासफी जेତେବେଳେ କରୁଛି ନେଇକି ରିଟର୍ନ ଦବା ପାଇଁ କି ସେଇ ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ମୋ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଟା କିଭଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ। ଏବେ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ବୋଉ ଏଠି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳୁଛି, ଭୋରୁ କରିବା କଥା, ତା ଦେହ ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ସେ ସକାଳୁ କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଖାଲି ଦାନ୍ତ ନେଫାଡୁଛି, ଆଉ ତା ଛଡା କିଛି ଜାଣିନି, ଖାଲି ଦାନ୍ତ। ଆଜି ପୂଜା ପ୍ରାୟତଃ କିଛି କିଛି ସରି ଆସିଲାଣି। ଫୁଲ ଟିକେ ଆମ ଆଡେ ଭାରି ସର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ କେତେ କଣ କେମିତି ଫୁଲ ଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆମ ଆଡେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଫୁଲ ସର୍ଟେଜ, ବହୁତ ସର୍ଟ ଆମ ଆଡେ ଫୁଲ। ଠିକ ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ଟା ବି ନାହିଁ, ତଥାପି ଲାଇଟ ଟା ଦେଇଦବା ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲାଇଟ ଲାଗିଲା, ଲାଇଟ ଲାଗିଲା ପରେ ଟିକେ ଏମିତି ଆସିଗଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବଡ ଦୀପ ଆଜି ଗୋଟେ ଲଗଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଦୀପ ଲଗେଇଲେ ଘରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସେ, ଆଉ ଘରର ବହୁତ ଶୁଭ ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଯଦି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଡେଲି ଯାହା ବି ହେଲେ ଛୋଟିଆ ଟେ ଲଗେଇଲେ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲି ଶଙ୍ଖ ଲାଗିବ। କଣ ତ ଦେହ ହଉଛି କି ଭଲ ହଉନି? ଭଲ ନାହିଁ ଦେହ? ଭଲ ନାହିଁ? ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସାରିଦେଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ 108 ଥର ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜପିବା ବି ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାପୂଜି ସରିଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିବି, ମୁଁ ଯିବି ଦୋକାନ ଯିବି। ଆଉ ତ ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କାମ ନଥାଏ ଘରେ, ଖାଇଦେବି ଦିଟା ପଖାଳ ହଉ ରୁଟି ଫୁଟି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ବାହାରେ ଯିବି, ଦୋକାନ ବାହାରେ ଯିବି। ପୁଣି ତ ଦୋକାନରୁ ସେଠି କାମ ଫାମ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ରାତି 9, 9, 10 ମାନେ ମିନିମମ ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିବି 9ଟା ବେଳେ, 9ଟାରେ ବାହାରିଲେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବି ସେଇ 9ଟା ବେଳେ। 9, 9, 12 ଘଣ୍ଟା, 9ରୁ 9 12 ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ଯାଉଛି 40 ମିନିଟ, ସେ 40 ମିନିଟ ଟା କଣ କରିବା, ସେଇ ବାହାରେ ଯିବି। ରଶ୍ମିତା ଗଲେଣି ଖାଇବାକୁ ତିଆରି କରିବେ, କଣ କରିବେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ କାଟୁଛନ୍ତି ଝୁଡଙ୍ଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଡଙ୍ଗ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଝୁଡଙ୍ଗ ଆଳୁ ଯାବତୀୟ ହବ, ଆମର ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଆଜିଠାରୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଫେର ଛାଡ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ରୋଷେଇ ରୁମ। ଭଉଣୀ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତମ ବେଡରୁମ ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ନା ସେମିତି ନାହିଁ। ବେଡରୁମ ଟା ହଉଛି ସେପଟ ଯୋଉପଟୁ ଆସିଲି, ଆଉ ଏପଟ ହଉଛି ରୋଷେଇ ରୁମ ଟା, ଏଟା ପଛରେ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଏଇ ରୋଷେଇ ରୁମ ରେ ବୋଉ ଏଇଠି ଏଇ ଖଟରେ ବୋଉ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ରିୟାକ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ତ ବୁଲୁଥିବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉ କି ବିହାରୀ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ରିୟାକ ମତେ କିନ୍ତୁ କାଲି ଠକିଦେଲା। ଯୋଉଟା 1200 କହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ନେବି ବୋଲି, ଗୋଟିଏ ଆଣିଲି କହିଲା 550, 450। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଟା ବୋଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦବା। କେତେ ଟଙ୍କା? 350 କହିଲି, 350 କହିଲି, ସେ କହିଲେ ହଉ ଦିଅ। ଦିଅ କହିଲି, ଆଉ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଅପୁ ଭାଇ ବୋଲି, ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ। 200 ଟଙ୍କା ଏଟା ଏତେ ଟଙ୍କା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ନା ନା ହବନି, ବରଂ 300 ଟଙ୍କା ନିଅ। 300 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଖାଲି କହିବେ ଏ ଇଏ ଠକିଦେଲା, ଇଏ ସେ ଠକିଲା ଠକିଲା। ଏଇନା ପଦାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କଣ କରିବ। ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରତିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ, ତଥାପି ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ କଷ୍ଟ। ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଆମ ଡାକ କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ, ସିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଇଣ୍ଡ ତାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସିଏ ଶୋଇଛି,
रोषे उषा करदे आसी शुई पड़े मत भी आ भल लगुनि मु बिना खाଇବା ପିଇବାରେ ପଳେଇବି ଏବେ କାହିଁକିନା ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଆଉ କଣ କରିବା ଭାଇ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମୁଁ ବାହାରିଲି ଦୋକାନକୁ ବିନା ଖାଇବା ବିନା ପିଇବାରେ କାହିଁକିନା ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଭାରି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଗଲା ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ କାହାର ବି ନ ପଡ଼ୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗିଲା जाजपुर मार्केट दे आमे दुकान जाऊँ मुझे जाजपुर मार्केट काली पूजा पूरा तत्पर होगी रेडी हो जाऊँगी प्राय तो 4 ରୁ 5 दिन रहा काली पूजा तापाई आगुरी पूरा जोगाजोग चली लाइट फाइट लगी जाइए रास्ता साइड रे एबे दिन किसी जना पड़े जहाँ राति मुझे आसबि राति आसला भी देखा चेष्टा करी राति आसला देखेदेवी पूरा लाइटमय हो जाए जाजपुर रोड आगे तो भद्रक डाक थिला काली पूजा जाजपुर रोड पूरा डाक हो पूरा हेवी आकार होची भसाणी भी एते मात्रा रे हबो एमिति भी हबो आपण जहाँ भी हम देखे कि भसाणी पूरा टप एंड टप जहाँ कहते माइंड तो पूरा ये डिस्टर्ब अच्छी तथापि मु देखापी आज राति ही चेष्टा करी बर्तमान भाई दुकान में पहुँचगली दुकान जाए खोला ही आम चाबी धरिकी आसचु आबे दुकान ही खोलू खोलला देखिए बेपार तो पूरा डाउन हो मार्केट दी मास पूरा डाउन डाउन चलती देखिए ठाकुर इच्छा जहाँ हम बेपार ना कौन करवा बर्तमान बाजीगला 4:30 बाजीगला स्कूल सब छुट्टी है आस्ते आस्ते छुआ मैंने स्कूल घर गले देहटा टे भारी आज सका जरुआ जरुआ लगुचे टोटाल भल लगुनि आज देखी आम जाजपुर 18टी मेढ़ तो कहनी खाली ना कही कि देखी 20 तारीख जो सब रेडी हो निश्चित रूप आपन को बुलिक देखेबी तो बाजिला 4टा आज पूरा मार्केट फाका आज तो 9 मास 3 मास 2 मास पूरा मार्केट फाका देखिए संध्या कौन हम बेपार कथा किसी कही हम देखिया राति बाजीगला 9:30 सबू कम सरीगला बेपार जहाँ है अल्प बेपार है कहीं आजिकल तो बेपार ना बहुत मांदा अच्छी मुझे देखो सटर पड़गला गोटे सटर हाफ आ गोटे सटर ए पूरा पड़ ये माल पुराऊँ मोबाइल सब आम पार्सल होड़ी हरिद्वार ना घर घर पार्सल ये बंद कला मुझे चलि घर को भोक भी जोरसोर लगे खरा अल्प दीटा खाई कहीं देहरे ज्वर जेहेतु अच्छी टे एत रुचिलानी आज खायापी भी भल लगे बाहरी जी घर को घरे देखिया कौन मो स्त्री कर रोसई खाई खुआ दबा जीवा जो भाई भौणी मैंने पाखे अच्छा आम जाजपुर जिले में से कमेंट कले मुझे निश्चित सुलभ मूल्य मोबाइल दे पारि चलो देवे घर को जा 20 मिनिट रास्ता अतिक्रम कला आज मुझे पहुँची गली मो घरे मो स्त्री एवं शोचती किसी काम ना बोली शोई पड़ती रोसे बसा करके मो स्त्री खाइबू ये हूँ आम कुनी पुआ उठे कुनी पुआ जाए शोई नहीं कौन जय जगन्नाथ कौन कर कौन कौन बाण फुटे तो बाण आसीगला आसी नहीं कहीं आसी नहीं बाबा आसब नहीं आसब नहीं तो बापा आनी कहीं आने पु तो मद पीऊँ खाली ए तू पार्टी करनु मद पीबनी फेर मद पीऊँ पी पार खेलु ना पाठ पाठ पढ़ु एबीसीडी एमित कहू केमित कहू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हम पु पूरा शिखी जाइए ठाकुर दयार भल पिलाटे हो चालाकिया हो ना कम मु चालाक एमि कहिदेनी ठाकुर शिखे देछि कौन शिखले ठाकुर
ठाकुर शिखेले कौ ठाकुर जगन्नाथ ना कृष्ण शिव किए कालिया 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 घर कोठी कालिया घर कोठी कोठी पुरी पुरी जीवा समुद्र गाधेवा बालंकेश्वर जीवा बालंकेश्वर क जय कनि जय जय बाबा बाबा बराड़ बराड़ बालंकेश्वर এই ভিডিওটি ভাল লাগিলে আপনারা লাইক করে শেয়ার করিবে আর লাস্ট সবস্ক্রাইব বটনটি দবাইবে সবস্ক্রাইব বটনটি দবাইলে আমি নয়া নয়া ভিডিও আসলে আপন মান যদি বা ଆମ ভিডিও ভাল লাগিব সবস্ক্রাইব বটন দবাইলে সে ভিডিও আপন পাখে আগে যাই পৌঁছিব রহিলু জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ লাইক